Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya rabbal alamin. Kemudian kita bersyukur berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 hari Sabtu pagi ini di pembelajaran Kitab Durusulullah jilid yang kedua. Masih pelajaran ketiga Ad-Darsus Tsalitsu seputar latihan Al-Adadul Murakkabu, angka gabungan dari 11 hingga 19. Hari ini kita akan berlatih lagi. Terlebih ada yang nggak hadir kemarin, Ummu Zain ya, hadirah. Nah, Ustaz. Apa maksud dari Al-Adadul Murakkabu? Angka belasan atau angka gabungan Dari 11 sampai 11 sampai 19. Kaidahnya untuk 11 dan 12 antara Kaidah ma'dud adatnya. sama-sama mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar sama-sama mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas sama-sama Ma'dudnya. muannas. Serasi ya, ada keserasian ya. Nah, Ustaz. Bagian pertama dan kedua serasi. Untuk mudzakkar kita katakan ahada asyara. 11. Muannasnya Ihda asyrota. ihda asyrata. Shinnya sukun asyrata. Contohnya dalam kalimat Indi ahada asyara rialan. Saya mempunyai memiliki 11 real. Mata uang real. real itu. Nah, real itu muzakkar atau muannas? Mudzakkar, Ustaz. Nah, maka dua bagiannya ahada dan asyara serasi kan? Nah, Ahada asyara. Tidak pakai ihda, tapi ahada asyara. Lalu jumlahnya jumlah apa ini? jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah isinya polanya Mubtada khobar. indi zarfu Indi dorfu memiliki dorfu apa ya Ustaz? Dorfu zaman ma dengan tempatnya makan. makan wa huwa khabarun Wahwa khobar muqaddam ahada asyara sebagai ahada syara sebagai mubtada muakhar. itu dia ahada sebagai mubtada'nya, ada yang diakhirkan. Riyalan Rialan sebagai tamyiz mansubun bil fathah. saya punya $11. Indi indi ahada asyara dolaran. Bagus, dolaran. Dolar muzakkar kan? Naam, Ustaz. Jadi kita lihat dulu ma'dudnya muzakkar apa muannas ya. Dolaran muzakkar. Kalau rubiyatan Indi ihda ihda indi ihda asyarata apa tadi Ustaz? rubi, Rubiyatan. nah, Rubiyatan. rubiyatan muannas kan? Naam. Maka kita pakai ihda Dan asyara. Kebedaannya sama-sama jumlah ismnya. nah, Dan ahada asyara tuh penyebutannya kedua bagiannya ahada dan asyara mabni tetap mabniun tetap ala al-fathi, tetap di atas fathah ya mabniun garis. alal fathih. Naam, Ustaz. Istilahnya mabniun ala al-fathi. Mabniun alal fathih juz'aini. Begitu bagus. Sekarang bawahnya jaa
Ja'a ahada asyara taliban. Telah datang Telah datang 11 pelajar laki-laki. di sini ada ma'dudnya. Sekali lagi kita lihat dulu muzakkar kan? Taliban. Nah, Maka adatnya serasi ahada asyara. Kalau 11 siswi perempuan ja'a ja'at, ja'at ihda asyrata talibatan. makanya ihda asyrata talibatan. Kemudian ja'a ahada asyara jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah. ja'a fi'il Ja'a fi'il madhi. ahada asyara sebagai Ahada asyara sebagai fa'il. fa'il ya. Pelaku dari kata kerja ja'a kan? Nah, Ustaz. Ja'a siapa yang datang? Ja'a siapa yang datang? 11 Yang orang, dah. ya kan? 11 orang. Nah, Kalau kita bilang ja'a ahada asyara, sudah jelas belum kalimat jata? belum Ustaz. Belum. 11 orang apa? 11 orang pelajar laki-laki. Taliban sebagai Sebagai tamyiz. mansubun. Mansubun bil fathah. Telah datang 11 orang insinyur. Ja'a ahada asyara muhandisan. Telah datang 11 orang pedagang. Ja'a ahada asyara tajiran. Gitu. Bisa ya? Insya Allah Ustaz. Syukran. Muzain. Afwan. Kemarin juga Yurika nggak hadir. Kemarin ya. Nah, Ustaz. Kita ulang lagi ya. Latihan al-adadul murakkab. Artinya apa Yurika? Al-adadul murakkabu. Bilangan gabungan dari 11 sampai 19. Bagus. Tadi 11 sudah Muzain. Sekarang 12 Om. Untuk muzakkar kita katakan Isna asyaro. untuk muannas Isnata asyrota. beda tuh. Ada ta. Isnata ta. Kemudian shinnya untuk muannas sukun ash. Ya kan? Ini untuk muzakkar shinnya fathah. Isna asyara sya. Untuk muannas shinnya sukun. Isnata asyrata. Itu bedanya. Ya kan? Untuk muzakkar fathah shinnya asya isna asyara muannas asyrata. Kalimatnya Om. Lahusna asyaro miftahan. Dia mempunyai Dia memiliki 12 miftah kunci. kunci. Miftahan muzakkar atau muannas. Muzakkar. Maka angka 12-nya isna asyara. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Lahu jar majrur sebagai Lahu jar majrur sebagai khobar muqaddam. isna asyara. Isna asyara mubtada muakhar. Bagus. Miftahan. Tamyiz mansub bil fathah. Dia punya 12 apa ya misalnya? 12 kursi. Lahusna asyara kursiyan. Nah, kursi yang mudakkar. Dia punya 12 kemeja. Lahusna asyara qamisot. Dia punya 12 anak laki-laki. Lahusna asyara ibnan. Ibnan.
Muannasnya di bawah tuh, Om. Fil fasli. Fil faslil anas nata asyrota tolibatan. Di Di kelas dalam di kelas sekarang ada 12 siswi. Nah, mana ma'dudnya? Ma'dudnya tolibatan. Muannas dia kan? Nah, Ustaz. Maka untuk 12 pakai isnata asyrata. Jumlahnya juga jumlah Jumlah ismiyah. fil fasli jar majrur. Fil fasli jar majrur khobar muqaddam Al-ana zarfu al-ana zarfu zaman isnata isnata asyrata asyrota mubtada muakhar talibatan. olibatan tamyiz mansub bil fathah. Maksudnya, di kelas sekarang ada 12 tas. Fil faslil ana isnata asyrota akibatan. Akibatan. Di kelas sekarang ada 12 ibu guru. Fil faslil anas nata asyrota mudarrisatan. Bagus. Bisa ya? Insya Allah 12. pelan-pelan Ustaz. Kaidahnya untuk adat 11-12 serasi dengan Maksudnya. makdudnya dari jenisnya ya, jenis kelaminnya. 6. Sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. 6 Paham? Ustaz. Ya, Rika? Apa Ustaz? Nah, yang agak beda sedikit ini 13. Waktu Dini kemarin nggak hadir? Iya, Ustaz. Hadirah Hadir. 13 sampai 19 kaidahnya bagaimana? Kalau ma'dud muzakkar, Satu adat adat. yang pertama itu mu'annas. Al-juz'ul Kebalikan awal antara. itu ya, muannas. Oh, nah, Ustaz. Al-juz Bagian awal. keduanya asyarah. Asyarah mengikuti ma'dud. Serasi itu maksudnya. Salasata asyarah, tis'ata Asyarah asyarah. tis'ata asyarah. Muannas salasatu. Satuannya muzakkar. Salasa. Puluhannya serasi. Itu kaidahnya. Nah, Ini Ustaz. Puluhannya contoh seras. apa? Puluhannya seras, Ustaz. Nah, sama. Contoh kalimatnya. Najaha salasata asyarah taliban. Najihah telah lulus. Berhasil jaya. Nah, Ustaz. Telah lulus 13 orang. 13 orang pelajar. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya taliban. Muzakkar dia kan? Taliban bukan talibatan. Ya kan? Taliban muzakkar apa muannas? Tuh ini bagus jaringan. Tuh ini ada. Terus jaringan. Tuh ini masih Ustaz. ada. Ma'dudnya Iya. muzakkar atau muannas? Ma'dudnya muzakkar. Nah, maka satuannya tuh berlawanan. Juz'ul awal mu'annas. Muannas. Al-juz'u tsani. Nah, Ustaz. Al-juz'u tsani muzakkar. Jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. najaha fi'il. Fi'il madhi. Berarti salah Wahuwa. Ya. salah kata asyarah sebagai fa'il. Fa'il. Pelaku dari najaha kan? Nah, Ustaz. Siapa yang lulus? Salah satu asyarah, 13 orang itu. Taliban sebagai Taliban sebagai tamyiz. Penjelas. Mansubun. Mansubun bil fathah. Telah lulus 13 orang. Telah lulus 13 orang pelajar. 13 orang anak laki-laki sekarang. Najaha salasata asyara
Ibnan. Ibnan. Telah lulus 13 orang laki-laki. Najaha salasata asyara rijalan. Mufrad. Eh, Mufrad. Rojulun. Rojilan, Ustaz. Roju. Oh, rojulan. 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 Telah lulus 13 orang saudara laki-laki. Najaha salasata asyara akhon. Akhon. Jumlah filia ya. Nah, Ustaz. Contoh berikutnya. Fil fasli. Fil fasli khamsata asyara taliban. Di Di kelas dalam itu kelas ada 13 orang pelajar. ada berapa? Khamsah 15. 15. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya taliban. Muzakkar kan? Nah, Ustaz. Al-juz'ul awalnya? Al-juzul awal khamsata muannas. Perlawanan mu'annas. Al-juz'ul tsani? Al-juzul tsani asyara muzakkar. Jumlahnya jumlah Jumlahnya jumlah ismiyah. ismiyah fil fasli jar majrur Fil fasli jar majrur sebagai khobar muqaddam khamsata asyara. khamsata asyara mubtada muakhar. Bagus tuh mubtada'nya tuh. Mubtada muakhar. Taliban. Taliban sebagai tamyiz. Tamyiznya mansubun. Mansubun bil fathah. Di kelas sekarang ada 15 pena. Fil fasli khamsata asyara qalaman. Di kelas ada 19 buku. Fil fasli tis'ata asyara kitaban. Nah, syukran. Tuh ini. Apa Ustaz? Kemudian kemarin juga kita belajar Jasmin angka puluhan disebut apa istilahnya Jasmin? Ishrun, salasun, sampai tis'un. Jasmin hadirah. Hadir, Atau Ustaz hadir, Ustaz. angka apa ini puluhan disebut istilahnya? Apa ya kemarin? Sebentar, Ustaz. Afazul Ukut ya? Apa sih? Benar nggak, Ustaz? Halo? Apa Ustaz? Contoh kalimat Fi kitabi ishruna darsan sahlan. Di dalam bukuku. Di dalam bukuku ada 20 darsan pelajaran mudah. Pelajaran yang mudah. Ma'dudnya mana? Ma'dudnya darsan. Bahwa man'ud sahlan. Man'udnya sahlan. Naatnya sahlan. Naatnya sahlan. Adatnya Syuruna. Kalau 30. Di dalam bukuku ada 30 pelajaran yang mudah. Kitabi salasuna darsan sahlan. 40. Fi kitabi arbauna darsan sahlan. 50. Fi kitabi khamsuna darsan sahlan. Sekarang 90. 90. Tis'una fi kitabi tis'una darsan sahlan. Nah, Jasmin bisa ganti ma'dudnya mu'annas. Bisa untuk mu'annas juga. Di dalam bukuku ada misalnya yang mu'annas apa? Ada Hakibatun. Haki di dalam buku. mistoratan. Penggaris yang baru misalnya. Di dalam bukuku ada
Penggaris yang baru. Fi kita ada berapa Ustaz? 20. Fi kitabi isyruna mistorotan jadidan. Nah, jadi datan muannas juga. Jadidatan 6. Nah, ini disebut alfazul. Alfazul uqud. Nah, syukran. Jasmin. Afwan Ustaz. Ya, kita baca latihan berikutnya saja. Ummu Asoka. Kita baca ya. Latihan ke-9 Ummu Asoka. Iqra. Iqra ma yali tsumma ktubuhu ma'a kitabatil arqami waridati fihi bil hurufi. Bacalah apa yang berikut ini. Bacalah apa yang berikut ini, kemudian Tulislah tulislah bersama penulisan angka penulisan angka yang tercantum dengan huruf. yang tercantum dengan huruf. Nah, ini petunjuknya kita disuruh baca dulu ya. Baca Nah, dulu, Om. Lepas itu kita tulis dengan huruf-hurufnya. Wahid, artikan, Om. fil fasli tis'u asyara taliban. Ulangi. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Bagus, Om. Tis'ata mabniun alal fathi. Mabniun alal fathil juz'aini. Kedua bagiannya baris Dua fathah, Om. bagiannya tetap di atas harokat fathah. Ini, Om. Contohnya ahada asyara. Ahada asyara mabniun alal fathi Mabniun alal fathil juz'aini. wa huwa mubtada. Wa huwa mubtada. Kaukaban sebagai Kaukaban tamyiz mansubun bil fathah. Lagi, Om, ya. Wahid. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Di dalam kelas Di dalam kelas itu ada 19 orang pelajar laki-laki. Isnan Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. saya memiliki Saya memiliki 15 buku dengan bahasa Arab dan 12 buku dengan bahasa Perancis. bahasa Ro'a Yusufu alaihi salam fil manami ahada asyara kaukaban. Nabi Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf alaihi salam melihat fil di manami dalam dalam mimpinya 11 bintang. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Dalam ayatnya surat Yusuf 11 bintang atau galaksi ya. Nah, Ustaz. Arba'ah Indi isruna rialan. Saya punya Saya memiliki 20 rial. Kalau 50 Khamsuna rialan. alfaz apa nih istilahnya? Alfadul uqudi. Khamsah Kam fundukon fi hadha syari'i fihi salasata asyara fundukon. Ada berapa hotel? Ada berapa hotel di jalan ini? Di dalamnya ada 13 hotel. Sit Fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Di kota ini ada 14 masjid.
sab'ah. Tamanu hadzal kitabi isruna dasan. Berapa? Di dalam buku ini ada 20 pelajaran. Nomor 7. Pis, Nomor 7. Naam, oh, Afan. Nomor 7 dong. Sudah Ustadz? Naam. 9. Belum. Belum nomor 7, Om. Ustadz, belum Ustadz. Tamanu hadzal kitabi atau kitabu Ustadz? Tamanu mudaf. Oh, naam. Tamanu hadzal kitabi sab'ata asyara riyalan. Harga buku ini 17 rial. 8. Fi hadzal kitabi isruna darsan. Di dalam buku ini ada 20 pelajaran. Is'ah. Sanati isna asyara syahron. Di dalam setahun ada 12 bulan. Nah, 9 ya. 9 dong, Yum ya. Nah, Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan. Wahid. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Senin. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Salas. Ro'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Indi isruna riyalan. Khamsah. Nomor 5. Sudah kelihatan. Kam fundukon fi hadha syari'i fihi salasata asyara fundukon. Sid. Fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Sab'ah. Tamanu hadzal kitabi sab'ata asyara riyalan. 8. Fi hadzal kitabi isruna darsan. Is'ah. Fis sanati isna asyara syahron. Mu'asokah. Sudah dikuasai ini. Ketentuan adat murakab. Insyaallah Sudah Ustaz. dipahami belum? Insyaallah Ustaz. Bisa difahami Mu'asokah ya. Nah Ustaz, insyaallah. Semuanya ini jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. kecuali nomor 3. Ro'a melihat. Naam. Nabi Yusuf melihat kan? Ya. Melihat apa? Melihat. Melihat 11. Berarti objeknya. Fa'ilnya siapa? Siapa yang melihat? Nabi Yusuf alaihissalam. Alaihissalam. Ahada asyara objeknya. Fil fasli jar majrur. Fil fasli jar majrur khobar muqaddam. Tis'ata asyara mabniyun. Mabniyun alal fathil juz'aini wa huwa mubtada muakhkhar. Taliban. Tamyiz mansubun bil fathah. Syukran. Mu'asakah. Afwan Ustaz. Jadi ini semua ma'dudnya berjenis Semua mufrad. mufrad, muzakkar ya. Naam. Maksudnya muzakkar semua, nggak ada mu'anas kan ma'dudnya? Naam Ustaz. Muzakkar semuanya. Taliban, kitaban, kaukaban, riyalan, mundukan. Muzakkar semua tuh sampai syahran. Belum ada mu'anas. Mu'anas nanti di daras berikutnya insyaallah. Syukran. Mu'asakah. Afwan. Ummu Talha langsung. Ummu Talha. Wahid. Hadirah. Hadir Ustaz.
1 sampai 9 Om. Langsung artinya udah tahu semua belum? Insyaallah Ustaz. Ada yang salah ya, tafadhali. Wahid fil fasli tis'ata asyara taliban. Dan Isnad indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. nah, kenapa? Thalatha ra'a Yusufu alaihi salami fil manami Alaihi salamu. Alaihi salamu. alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Arba'ah. Arba'ah indi 20 riyalan. Khamsah. Khamsah kam funduqan fi hadha syari'i fihi salasata asyara funduqan. Sittah fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Sab'ah. Samanu hadzal kitabi sab'ata asyara riyalan. Thamaniyah fi hadzal kitabi 20 darsan. Tis'ah. Fis sanati isnata asyara syahran. 12 muzakkar. Fis sanati isnata asyara syahran. Syahran kan muzakkar. Oh, na'am. Isnata asyrata syahran. Enggak, serasi Om. Fis sanati Bukan sanahnya, bukan sanah ya, tapi syahron. Syahron muzakkar. Fis sanati isna asyara syahran. Bagus, isna asyara. Kalau muannasnya baru isnata asyrata. Adut muannas ini. Isnata asyrata talibatan. Oh, iya, Ustaz. Emang agak unik ini 12 untuk muzakkar, isna asyara, 12 muannas. Dan 12 muannas nih. Isnata asyrata, shinnya sukun. Oh, iya, Ustaz. Agak bingung tadi. Dan angka 12 ini apa namanya? Yang satuannya ini Om, dia seperti musanna. I'rabnya musanna, apa musanna artinya? Ganda, ya kan? Ganda. 2. Yang asalnya isna nih kan? Iya, Ustaz. Nunnya kemana nunnya tuh? Ketika digabung dengan asyara. Nggak pakai lagi kan? Isna saja, nggak pakai isnani. Bisa diuraikan. Uraikan mutahhan. Nomor 2 indi sebagai khabar muqaddam. Zarf makan wa huwa khabar muqaddam. Indi zarful makan wa huwa khabar muqaddam. 15 mubtada mabniyan 'ala al-fathil juz'aini wa huwa mubtada muakhkhar. Kitaban tamyiz mansubun bil fathah. Nah, saya punya 16 pena. Bagaimana Indi sittata asyara qalaman. Saya punya 16 kemeja. Indi sittata asyara maktaban. Kemeja, baju. Komisan.
Udah dikuasai belum? Mutalha, adat murakab ini. Nah, insya Allah Ustadz harus ini banyak latihannya. Nah, syukran. Afwan Ummu Ustadz. Ummu Siddiqi ada Ummu Siddiqi? Hadir Hadir. Ustaz. Ummu Siddiqi ma'dudnya semua berjenis. Muzakkar. Sekarang kita ganti mu'annas. Kecuali nomor 3 tetap ya. Boleh ganti talibatan. Ini khamsata asyara haqibatan. Bisa ya? Dimu'annaskan. Kalau kitaban muannasnya apa Ustaz? Haqibatan aja. Bendanya ganti yang lain. Ganti Gitu. mu'annas. Hmm. Fil fasli wahid. Wahid fil fasli tis'a asyrota talibatan. Isnan. Isnan indi khamsa asyrota haqibatan. Enggak cukup. Itu aja. Haqibatan. Alasah. Tetap. Salasan ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Kalau 11 mobil. Ihda asyrot benar nggak ya? Ihda asyrota rotan. Ihda asyrata. Cara penyebutannya untuk 11 mu'annas. Ihda asyrata. Shinnya sukun ya. Asyrota ya. Bukan asyarata. Kemudian nomor 4. Rupiah, boleh rupiah. Rupiah muannas muzakkar Ustaz. Rubiyatan. Ada tak marbuta berarti. Indi isruna rubiyatan. Bisa kedua-duanya tuh. Untuk puluhan ya. Nah, Ustaz. Saya punya 70 rupiah. Rupiah. Indi sab'una rubiyatan. Nomor 5. Perpustakaan. Kam lupa. Maktabatan fi hadha syari'i fiha salasa asyrota maktabatan. Nomor 6. Universitas. Fi hadhil jami'ati Al-Madinah sama. Fi hadhil madinati arba'a asyrota jami'atan. Nomor 7 rupiah. Rupiah. Samanu hadzal kitabi sab'a asyrota rubiyatan. Bagus. Nomor 8. Fi hadzal kitabi isyruna darsan. 9 sama. Nomor 2. Bisanati isna asyara syahron. Nggak bisa diubah kan? Tetap ya. Bisa? Musik oke? Ya, insya Allah Ustaz. Masih terbata-bata Ustaz ya. Nah, Mas. Irabkan nomor 1. Fil fasli jar majrur. Jar majrur sebagai khobar muqaddam. Tis'ata asyara. Mata asyara mabniun ala fathi al-juz'aini wa huwa mubtada muakhir. Talibun tamyiz mansubun bil fathah. Tamyiznya mufrad ya umumnya, jangan dijamakkan. Taliban. Kalau 9 baru 9 pelajar.
Fil fasli Fil fasli tis'atu tulabin. 3 sampai 10 jamakkan. Tis'atu tulabin, asyaratu tulabin. DL1 sudah kan? 3 10 ya. Nah, Ustaz. Sekarang Ummu Sidqi. Jazakallahu Ustaz. Oke. Ummu Kardina langsung. Wahid. Tafadhali Ummu Kardina hadirah. Atau Ummu Yusuf mungkin. Ustaz. Wahid fil fasli tis'ata asyara taliban. Isnan. Isnan عندي 15 كتابا باللغة العربية و 12 كتابا باللغة الفرنسية. ثلاثة. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. 11. Kalau 11 tas. 11 حقيبة. Haqibatan mu'annas pakai ihda. Ihda. Arba'ah. عندي 20 ريالا. 80. عندي 80 ريالا. 5. كم فندقا في هذا الشارع؟ فيه 13 فندقا. Fihi jar majrur. فيه Bukan. salah. Diuraikan. Fihi jar majrur sebagai فيه جار مجرور خبر مقدم. 13 مبني 13 مبني على الفتح جزئين في محل رفع وهو مبتدأ مؤخر. فندقا تمييز وعلامة نسبه الفتحة ظاهرة. Kalau 13 sekolah. فيه 13 madras bukan. Dia Ulangi. Sebentar Ustaz. Muannas kan? Kenapa jadi Muannas. begini? Madrasatan. Madrasatan. Satuannya mesti muzakkar. Nah, muannas. Satuannya muannas. Madrasatan. Madrasatan kan muannas. Satuannya al-juz'ul awal muannas. Berarti salah satu. Muannas lagi. Al-juz'ul awal muzakkar. Salah su berarti. Ustaz. Salah su. Oh ya. Salah su. Ya. Mabniun 'alal fathil juz'aini. Yang mana nih Ustaz? Kedua-duanya fathah, kedua bagiannya bukan Ya. salasu. Kedua-duanya fathah. Salasa. Bagus. Fihi salasa asyrota madrasatan. Bagus. Sahih. Universitas. Fihi salasata asyrota jami'atan. Mansub. Jami'atan. Berarti salasa asyrota. Betul. Salasa asyrata jami'atan. Sita. Sita fi hadil
madinati arba'at asyarata masjidan. Ulangi. Serasi bagian kedua. Arba'at asyara. Arba'at asyar. Fi hadil madinati arba'ata asyara masjidan. Jadi kita lihat Ummu Yusuf ma'dudnya muzakkar apa muannas. Iya, Ustaz. Maka langkahnya satuannya berlawanan gitu. Sab'ah Sab'ah samanu hadal kitabi sab'ata asyarata riyalan. Kalau asyaranya serasi, tidak berlawanan. Jadi dia Serasi. betul Ustaz tadi? Ulangi. Samanu hadal kitabi sab'ata asyara. Betul. Asyara jangan asyarata. Nah, sab'ata asyara tadi apa? Riyalan. Riyalan. Samanya. Balik. Samanya. Fi hadal kitabi isruna darsan. Tis'a fi sanati isna asyara syahran. Jangan ragu-ragu. Isna asyara sahran. Kalau 12 sepeda. 12 sepeda isnata asyarata darujatan. Isnata pakainya. Ini kaidahnya nih. Untuk 13 tuh asyaranya serasi, asyara semua. Satuannya saja judul awal yang berlawanan. 12 sama 12 Ustaz. Yang berapa? Ketukar-tukar sama 11 12 itu. Kekecoh. Kalau 12 mas serasi. Iya. Beda. Betul. Syukuran. Bagus Ummu Yusuf. Afwan Ustaz. Ummu Kardina hadirah. Hadirah Ustaz. Langsung Wahid. Fil fasli. Fil fasli hata asara taliban. Senang. Indi khamsata asara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asara kitaban bil lughatil firansiyati. Alasa ra'a Yusufu alaihi salama fil manami ahada asara kaukaban. Arba'ah. Indi ishruna riyalan. Khamsah. Kam fundukan fi hadzas sari'i fihi salasata asara fundukan. Salasata asyara fundukan. Sittah. Fi hazihil madinati arba'ata asara masjidan. Sab'ah. Samanu hadzal kitabi sab'ata asara riyalan. Samanya. Fi hadzal kitabi isruna darsan. Tis'ah. Fi sanati isna asara sahran. Ummu Kardina nomor 1, kembali uraikan. Fil fasli jarun. Fil fasli khabar mu'akharun. Jar majrur khabar muqaddam. Khabar Tis'ata asyara. tis'ata asara
Mubtada muakhirun mamdun ala fathil juz'aini. Wa huwa mubtada muakhar. Taliban. Taliban tamyiz mansubun bil fathah. Nah, jadi tamyiznya semua muzakkar ya. Ya. Taliban, kitaban, kaukaban. Syukran, Mukardina. Afan. Ummu Ahmad. Langsung Ummu Ahmad. Ya, Ustaz. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Nah, Sunan. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Thalatha. Ra'a Yusuf alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Fil manam artinya apa? Fil manami. Fil manam apa Ustaz? Fil manam Di dalam naum. Naum artinya apa naum? naum malam. Malam. Berarti dalam mimpi. Naum bukan malam, naum tuh tidur. Ya Ustaz. Tidur Itu ya. dalam mimpi. Dalam mimpinya. Dalam Ya. Arba'a indi isyruna rialan. Khamsa. Kamsa kam fundukan fi hadha syari'i fihi 13 fundukan. Sita. Fi hadhil madinati 14 masjidan. Sita. Sitta Tamanu hadzal kitabi sab'ata asyara rialan. Samanu sebagai Samanu khobar bukan dia kalimat awalnya, awal kalimatnya mubtada marfu'un marfu'un bil dhammah wa huwa mudhaf. Ada isim isyarah wa huwa mudhafun ilaih. Al-kitabi sebagai Al-kitabi sebagai badal. Berarti 17 mabniyun alal fathi juz'ain. wa huwa khabar. Khabar saja cukup. Rialan tamyiz. Mansubun bil fathi. Nah, di samanu mubtada ya, bukan khobar muqaddam. Karena bukan jar majrur kan? Kalau khobar muqaddam baru jar majrur. Itu baru khobar muqaddam. Ini samanu hadzal kitab. Harga kitab ini apa informasinya? 17 rial. Ya kan? Jadi samanu mubtada'nya, awal kalimat. Samaniyah. Fi hadzal kitabi 20 darsan. Tis'ah. Fisanati isnata asyra Syahrannya ya, bukan sanahnya, bukan. Fisanati isna asyara syahran. Nah, kalau 12 jendela
Fi Nggak 12 pakai fi, jendela. langsung aja 12 jendela. 12 jendela. Isnata asyra nafizatan. Isnata asyrata nafizatan. Ini untuk muannas isnata asyrata. Isnata asyrata. Ada tak marbuta belakang ya? Isnata asyrata nafizatan. 12 guru perempuan. Isnata asyrata mudarrisatan. Nah, gitu. 12 kulkas. Kulkas. Salajatan. Isnata asyrata salajatan. Nah, gitu. Muannas. Zakar isna. Isna saja. Nah, asyara. Sarasi kan? Syukran. Ummu Jasmin. Wahid. Nah, Ustaz, fil fasli tis'ata asyara taliban. Isnan. Isnan indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban Bagus. bil lughatil farinsiyati. Firan boleh. Firansiyati. Salasa ro'a Yusufu alaihi salama. Salamu dia khabar muqaddam. Nah, ro'a Pada mubtada Yusufu muakhar. alaihi salamu filaman apa ya? Fil manami. Fil manami ahada asyara kaukaban. Indi isyruna riyalan. Suaranya nggak ada, Ustaz. Afwan. Khamsah kam fundukon fi suara Ustaz nggak ada. Kam fundukan. Kam fundukon fi hadzal syari'i fihi salasata asyara fanadikon. Mufrad jangan dijamakkan. Fundukon. Gitu, funduk. Tadi itu ya, afwan Ustaz. Mufrad. Jadi tamisnya mufrad mansub ya. Nah, fi hazihi madinati arba'ata asyara masjidan. Sab'ah samanu hazal kitabi sab'ata asyara riyalan. Samania. Fi hazal kitabi isyruna darsan. Kemudian Tis'a fi sanati isna asyara syahran. Isna asyara syahran. Tadi fil manami. Artinya fil manam. Film di dalam mimpi tadi ya. Dalam mimpi. Fil manami ini. Tampilin dulu kosakatanya. Fil manami. Dalam mimpi. Fil manami. Nah, Ustaz. Fil manami. I'rabkan nomor yang mana Ustaz? Nomor 6 fi hadhil madinah jar majrur. Madinah jar majrur wa huwa mubtada Khabar muqaddam. Fi khabar muqaddam. Arba'ata asyara mabniun ala fathi juz'aini wa huwa mubtada muakhar
Masjidan. Masjidan tamyiz mansubun bil fathah. Nah, kalau 14 universitas muannas coba. Universitas apa deh Ustadz? Kok lupa ya? Jami'atan. Jami'atan. Fi hazihi madinati arba'ata asyara Nah, jami'. kalau jami'ah kan muannas, satuannya muzakkar. Arba'a. Oh iya, fi Arba'a. hazihi madinati arba'a asyara apa tadi? Jami'atan. Apa namanya, bagian yang keduanya serasi. Nah, Ustadz. Arba'a asyrata. Arba'a asyrata. Ulangi. Fi hazihi madinati arba'a asyrata jami'atan. Nah, itu kaidahnya. Untuk 13 sampai 19 satuannya berlawanan. Nah, Ustadz. Salasa asyrata. Salasa asyrata. Nah, salasanya muzakkar kan? Nah, Puluhannya asyrata muannas serasi. Salasa asyrata jami'atan. Muannas. jami'atan. Kalau 13 sekolah, Salasata asyrata. ulangi. Salasa jangan salasata. Salasa asyrata madarasatan. 13 guru perempuan. Salasa asyrata muhandisan. Mudar. Mudarrisatan. 14 anak perempuan bintan. Arba'a asyarata. Arba'a asyarata. Arba'a Gimana sih? Arba'a asyrata. Arba'a asyarata bintan. 15 saudara perempuan. Khamsa asyarata ukhtan. 16 ibu. 16 sita asyarata. Apa tadi Ustaz? Ibu. Tis'a asyarata umman. Sita asyrata umman. Sita, bukan tis'a. Sita. Nah, 9 tis'a, itu hampir serupa. Nah, Ustaz Anas suka salah. Sita 6, tis'a 9. Tis'a hampir serupa tuh, terkecoh banyak juga yang lain. Syukran. Ummu Jasmine bagus. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Ummu An-Nisa. Langsung Ummu An-Nisa. Wahid. Fadli Om. Bismillah. في فصل 19 طالبا. Bagus Om. Isnan. عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا 12 saja 12 كتابا باللغة الفرنسية. ثلاثة. Ini apa ya Ustaz? Ro'a artinya? Kalau artinya melihat ya Ustaz. Melihat. Ro'a. Tak ada sini. Ro'a Yusufu alaihi salam fil manami kaukaban. Apa? Jumlahnya berapa? Jumlah 11. 6 Ustaz. Ro'a Yusufu alaihi salam fil manami 11 kaukaban. Arba'ah. Indi 20 riyalan.
Khamsah. خمسة كم فندقا في هذا الشارع فيه ثلاثة فند... 13 فندقا Sid. ستة في هذه المدينة في هذه المدينة apa ya? 14 masjid. في هذه المدينة 14 مسجدا Sab'ah. 7 ثمان هذا الكتاب كتابا Betul. Mudhafun ilaih. Majrurun. Atau badalnya. ثمان هذا الكتاب berapa ya? 20. 17 ريالا Ishruna. 20 Ishruna lagi. 17. Afwan. Ulangi Samanu. ثمن هذا الكتاب هذا Ulangi الكتاب Samanu. Mudhaf. ثمان هذا الكتاب 17 ريالا Bagus. Mu'nisa. Samaniyah. 8 هذا الكتاب 20 درسا Tis'ah. 9 سنوات في السنة 12 شهرا Bagus. Mu'annisa nomor 1. Fil fasli jarun. في الفصل جر مجرور خبر مقدم 19. 19 مبني على الفتح الجزئين مبتدأ مؤخر Taliban. غالبا تمييز منصوب بالفتحة Bagus. Cukup. Mu'annisa. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله أستاذ Ummu Fatimah. 1. Bismillah. Wahid. Fil fasli 19 tol Bagus. indi 15 kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil fironsiyati. Ya. Ayu Yusufu alaihi salamu fil manam ahada asyara kaukaban. Arba'ah. Indi isruna iyalan. Khamsah. Kam pundukon fi hadha syari'i fihi 13 pundukon. Fi Sittah. hadhil madinati 14 masjidan. Sab'ah. Amanu hadzal kitabi 17 riyalan. Samaniyah. Fi hadzal kitabi isruna darsan. Tis'ah. Fis sanati isna asyara syahron. Bagus. Ummu Fatimah. Fil fasli nomor 1. Jarun. Fil fasli jar majrun khobar muqaddam tis'ata asyara mabni alal fathi wa huwa mubtada mu'akhkhar Mabniun alal fathil juz'aini. mabniun al fathi juz'aini wa huwa mubtada mu'akhkhar
Taliban. Tamyiz. Mansubun. Mansubun bil fathah. Tamyiz apa sih tamyiz, Om? Penjelas, Ustadz. Kalau Ummu Fatimah hanya bilang fil fasli tis'ata asyara. Di kelas ada 19. 19 apa? Belum jelas kan? Naam, Ustadz. Fil fasli taliban. Tamyiznya, Om. Syukran. Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ummu Ulwais 1 sampai 9, Om. Wahid fil fasli tis'ata asyara taliban. Isnan. Ithnan indi 11 kitaban bil lughatil arabiyyati wa 12 kitaban bil lughatil firansiyyati. Salasa. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami 11 kawkaban. Arba'ah. Indi 20 riyalan. Indi zarfu. Indi zarfu makan wa huwa khabar muqaddam. Ishruna sebagai mubtada'un. Mubtada'un muakhar. Marfu'un bil wawi. Marfu' bil wawi. Seperti jamak mudzakkar salim dia kan? Nah, Ustaz. Muslim, muslimuna. Mudarrisun, mudarrisuna. Ishruna. Sama bentuknya dengan jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Marfu' bil wawi. Nah, Ustaz. Riyalan tamyiz mansub bil fathah. Kalau 20 rupiah bisa juga untuk muannas. Indi 20 rubiyan. Rubiyatan. Rubiyatan. Ya Ustaz. Rubiyatan. Saya punya 20 tas. Indi 20 haqibatan. Untuk angka alfadul uqud fleksibel. Bisa digunakan muzakkar dan muannas. Nah, yang agak ribetnya itu 13 sampai 19. Nah, Ustaz. Kan? Kita harus lihat ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, al-juz'ul awal mesti muannas. Tetap marbutah. Tsani Al-juz'ul tsani muzakkar. Mengikuti serasi mengikuti ma'dudnya. Khamsah Samfundukan fi hadha syari'i fihi 13 fundukan. Kalau 13 universitas fihi salasa asyrota universitas jami'atan. Salasa asyrota tuh. Berlawanan kan? Nah, Ustaz. Salasa asyrota. Kalau di Indonesia mah nggak perlu kayak gitu kan, Indonesia kan? Ya, Ustaz. 14 aja, nggak usah dibeda-bedakan. Kalau di Arab gitu, ini dibedakan antara muzakkar muannas tuh. Nah, Ustaz. Seperti itu. Sittah fi hadhil madinati 14 masjidan. Tamanu hadzal kitabi 17 riyalan. Samania fi hadzal kitabi 20 darsan. Kalau 90 fi hadzal kitabi 90 darsan. Kalau 100 fi hadzal kitabi 100 durusin. Mufrad juga, mufrad majrur. Darsin. Nah, 100 darsin. Di daras pertama kan, udah pernah kita belajar kan? 100 ya. Iya, Ustaz. Coba kita tengok lagi ya, 100 dan 1000 udah tuh. 100.000.
Mufrad, mufrad dan mudhofun ilaih bentuknya Ustadz ya. Mufrad majrur gitu Om. Oh, mufrad majrur. Mufrad majrur. Sebagai mudhaf ilaih. Ini Om, mi'atu rajulin. Mi'atu rojulin. Mi'atunya mudhaf, rajulin. Mudhofun ilaih majrur bil 1000 pun gitu. Alfu. alfu rojulin. Contohnya tuh, kita baca ini kan. Indi. Sudah Ustaz. Indi alfu dolarin. Tuh dia. Indi jar majrur, jar majrur. Khobar. Zaruf makan. Indi dzaraf makan wa huwa khabar muqaddam. Alfu. Bu namanya Mubtada'un. tada muakhar Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Dolarin. Saya lupa. Dolarin. Mudhafun. Oh, mudhafun ilaih. Oh iya Nah. iya. Ya kan Om? Nah, Ustaz, aduh afwan Ustaz ini. Tuh, alfu rajulin, alfu mra'atin. 100.000 dah. Nah, kita latih di DL1 nanti murojaah ya. Iya Ustaz, iya. Nah, Ustaz Ya. afwan saat ini tidak ikut Ustaz ya. Darurat kerjaan. Tis'ah sanati isna asyara syahron. Nah, dalam sebulan ada 12, dalam setahun. Dalam setahun. dalam setahun ada 12 bulan. Nah, syukran. Always. Apa Ustaz? Zain. Wahid. Langsung. Wahid fil fasli tis'ata asyara taliban. Senan. Nan indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Palasa. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Arba'ah. Ba'ah indi isruna riyalan. 80. Indi samanuna riyalan. Khamsah. Kam fundukon fi hada syari'i fihi salasata asyara fundukon. Sittah. Fi hadihil madinati arba'ata asyara masjidan. Sab'ah. Samanu hadal kitabi sab'ata asyara riyalan. Thamaniyah. Fi hadal kitabi isruna darsan. Tis'ah. Fis sanati isna asyara syahron. Kalau 12 mobil. Pakai fisanati Nggak pakai fisanati. 12 mobil. 12 mobil. Isnata asyarata sayyaratan. Nah, sayyarah di situ muannas, maka pakai isnata asyrata. Bisa Muzain? Insyaallah Ustaz. Syukran. Ummu Aizah. 1 Wahid. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Isnan indi khamsata kitabat. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil Arabiyyati bil lughatil arabiyyati wa isna kitaban bil lughatil faransiyah. Salasa ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban.
Arba'ah. أربعة عندي 20 ريالا Khamsah. خمسة كم فندقا في هذا الشارع فيه 13 فندقا Sittah. في هذه المدينة 14 مسجدا Sab'ah. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا Samaniyah. في هذا الكتاب 20 درسا Kalau 30. 30 Nah, fi hadzal kitab. في هذا الكتاب 30 درسا Bagus. Samaniyah. في سنة Tis'ah. Fi sanati. إثنا عشر شهرا Kalau 12 sekolah. إثنتا عشرة مدرسة Bagus. Ummu Aiza nomor 1. Fil fasli jarun. الفصل جر مجرور وهو خبر مقدم 19 مبني على فتح جزئين وهو مبتدا مؤخر طالبا تمييز منصوب بالفتحة. Bagus semua Aiza, Masya Allah. Syukran. Ustaz mau nanya Ustaz. Fadhali boleh. Itu nomor 3 Ustaz, itu kan kaukaban itu sama dengan najman itu. Artinya apa ya Ustaz tadi? Galaksi, bintang-bintang galaksi. Oh, galaksi. Berarti Planet-planet. bukan ini ya bintang ya Ustaz, najman ya. Bintang besar, planet-planet kan? Oh, Planet-planet. Ini apa namanya? Biar lebih tepatnya gitu. Najman bintang, najman. Kemudian galaksi. Maksudnya tafsirannya itu saudara-saudaranya dan ayahnya. Ketika beliau jadi bendahara kerajaan kan? Barakallahu fikum. Ukhtu dini, belum ukhtu dini. Wahid. Hadir Ustaz. Wahid fil fasli 19 طالبا. Naam. Isnan indi 15 كتابا باللغة العربية وإثنا عشر كتابا باللغة الفرنسية. ثلاثة رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. أربعة عندي 20 ريالا. خمسة كم فندقا في هذا الشارع فيه 13 فندقا. ستة في هذه المدينة 14 مسجدا. سبعة ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. ثمانية في هذا الكتاب 20 درسا. تسعة في السنة 12 شهرا. Nomor 1 ini fil fasli jarun. fil fasli jar majrur khobar muqaddam. 19 mubtada muakhar mabniun ala fathi juz'aini Taliban tamis apa Ustaz? Mabniun ala fathi artinya apa ya Ustaz? Mabniun ala fathil juz'aini, tetap berbaris fathah pada kedua bagiannya. Ini ahada asyara mabni ini tetap nggak bisa berubah, nggak boleh dibaca ahadu ahadu asyaru ahada gitu. Ahada asyaru.
Ahada asyara mabni ala fathil juz'ain. Tetap berbaris fathah pada kedua bagiannya, yaitu ahada dan asyarohnya. gitu. Oh, nah Ustaz. Syukran. Syukran Ustaz. Ummu Yurika, wahid. Mungkin Fil fasli tis'ata asyara taliban. yes. Dan indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Salas. Salasa ro'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Arba'ah. Arba'a indi isruna riyalan. Khamsa. Kam funduqon fi hadha syari'i fihi salasata funduqon. Salasata asyara funduqon. Sit. Fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Sab'ah. Samanu hadzal kitabi sab'ata asyara riyalan. Thamaniyah. Fi hadzal kitabi isruna darsan. Fi hadzal kitab jarun Jar majrur khobar wa huwa khobar muqaddam. ishruna Isruna mubtada'un marfu bil waw ya. Marfu bil waw. Nah, Ustaz. Darsan masih tamyiz di sini Ustaz kedudukannya? Tamyiz juga. 20 apa? Ya kan? Oh, penjelas ya Ustaz. Penjelas. Darsan. Darsan tamyiz. Mansubun. Mansubun bil fathah. Kalau 90 fi hadzal kitabi. Fi hadzal kitabi tis'una darsan. 100. Fi hadzal kitabi mi'atu darsin. 1000. Fi hadzal kitabi alfu darsin. Satu pelajaran. Fi hadzal kitabi darsun wahidun. 2 pelajaran. Fi hadzal kitabi darsani gitu ya Ustaz. Darsani ithnani. Darsani itnani. 3 pelajaran. Fi hadzal kitabi salah satu durusin. Bagus. Sahih, salah satu durusin. 11 pelajaran. Fi hadzal kitabi ahada asyara darsan. 15 pelajaran. Fi hadzal kitabi khamsata asyara darsan. Nah, gitu. Kita udah belajar 1, kemudian belasan, seratusan, ribuan. Tinggal puluhan nanti ya. Puluhan dan satuannya ya. Nah, Ustaz, misalnya 21, bagaimana 21? Belum kan? Belum Ustaz. Nah, nanti insya Allah. Semoga memudahkan. 9 Nah, Om. Bisa nanti itna asyara syahron. Syukran. Amu Yurika barakallahu fikum. Afwan Ustaz, wa fiik barakallah. Umuranti. Mau coba Umuranti? Ya Ustaz. Wahid. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Bagus. Ithnan. Ngindi khamsata asyara kitaban balughatil al-arabiyyati. Wa isna asyara kitaban balughatil
Faronsiyati. ثلاثة. Ra'a Yusuf alaihi salamu fil manami 11 apa gitu. Ahada asyara kaukaban. أربعة. Ngindi isruna mana sih? Ngindi isruna rialan. خمسة. Kam funduqa fi hadal syari'i فيه fihi salasata asyara funduqan. ستة. fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. bagus. سبعة. Tamanu ini ya Ustaz. betul. Samanu. Tamanu hadal kitabi sab'ata asyara rialan. iya. Samania. Fi hadal kitabi isruna tersan. Tis'ah. Fisanati isnata asyara Isna saja. isna asyara syahron. Nah, kecuali kalau mu'annas isnata asyrata Isna libatan. Nah gitu. Itu jabar ke yang itu yang apa itu? Yang awal tadi saya bingung. Tis'ata asyarah itu gimana Ustadz tadi? Mubtada Tis'ata apa? asyara. Kita uraikan ya. Nah Ustadz. Fil fasli jarun wa majrurun. Jarun bermajrur khobar muqaddam. Tis'ata asyara mabniyun. Mabniyun ya. Mabniyun. Alal fathil juz'aini. Alal fathi juz'aini. Tak sekiannya. Anak perbesar ya. Mabniyun alal fathil juz'ain. Wa huwa mubtada'un. Fis samai ahada asyara. Dibaca fis samai. Fis samai ahada asyara kaukaban. Di langit ada Ahada asyara. Di langit itu ada 11. Di langit itu ada 11 bintang-bintang. Kaukaban. Fis sama jar majrur. Jar majrur. Khobar muqaddam. Ahada asyara. Ahada asyara. Mabniyun ala fathil juz'aini. Mabniyun alal fathil juz'aini. Tetap berbaris fathah pada dua bagiannya. Tetap jurus. Ya. Nah, Ustaz. Nanti boleh nggak dibaca? Fis samai ahadu asyaru. Fis samai ahadu asyara kaukaban. Boleh nggak ahadu gitu? Enggak kan? Ahada asyara kaukaban. Ahadi boleh nggak? Ahadi asyari. Enggak kan?
Nggak bisa. Di fathah kedua bagiannya. Ahada asyara. Ah, Ahada asyara mabniyun ala fathi juz'ain. wa huwa mubtada'un Wa huwa mubtada'un. muakhkharun. Kaukaban sebagai Tamziz tamis mansubun mansubun bil fathah. ah, Anakkan ya. scan aja. Bisa ya, Umuranti. Dikit-dikit Ustaz. Malah menjadi bukit, insya Allah. Amin, insya Allah. Hari ini Syukran. jualan nggak? Jualan? Nah, Ustaz. Sudah selesai jualannya? Cuma dititipin Kak Ustadz, jadinya kan nanti jam 12 habis zuhur Ambil. saya ngambilin gitu. Dititipin di Diberkahi. warung-warung. Nah, semoga diberkahi usahanya. Amin. Kemarin tuh Mu Zainab dia dari Jogja juga dia. Sama. Nah, Semalam. Ustadz. Deketan kok. Ya, Iya. ya agak. Ya lumayan sih. Iya, Godean. godean. Nah, syukran Umuranti barakallahu. Wafik barakallah Ustadz. Syukron. Jazakallah khairan. Sudah semua ya, Ahmad sudah. Ukhtu Safirna afwan. Belum Ukhtu Safirna. Dari tadi belum, Masya Allah. Wahid. fil fasli 19 طالبا. Bagus. عندي 15 كتابا للغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية. Alasa. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. Arba'ah. عندي 20 ريالا. Khamsah. كم فندقا في هذا الشارع؟ فيه 13 فندقا. Fihi jarun فيه جار wa majrurun ومجرور. khabarun خبر مقدم. salasata ashara 13 mabniyun مبني على الفتح juz'aini عين wa huwa وهو مبتدأ muakhkharun آخر. fundukan فندقا تمييز منصوب بالفتحة. sittah في هذه المدينة 14 مسجدا. sab'ah ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. samanya في هذا الكتاب 20 درسا. tis'ah في السنة 12 شهرا. Ukhtu Safirna نعم. dijawab. Ana bertanya, Ukhtu Safirna jawab ya. نعم. 15. Kam qalaman indaki? عندي 15 قلم. Bagus. 19. Kam kitaban indaki? عندي 19 قلما. 30.
Kam daftaran indaki? عندي ثلاثون كتابا دفترا. Bagus. Barakallahu fiik. Perfect. Ummu Asoka 16. Ummu Asoka 16. Ummu Ahmad ada? Ummu Sidqi. Ya Ustaz. Ummu Ahmad 16 ya. Ya Kam Ustaz. qamisan indaki? Kan Ustaz. 16. 16. Ah, Indi sittata asyara qamisan. ah. 20. Kam kursiyan indaki? Indi 20. Indi isyruna kursiyan. Syukran Ummu Ahmad. Ummu Zain Nah, Ustaz. 1 buku. Kam kitaban indaki? Indi kitabun wahidun. 2. Kam kitaban indaki? Indi kitabani Indi kitabani isnani. 3. Kam kitaban indaki? Indi salah satu kitabin. Jamak. Indi salah satu kutubin. 10. Kam kitaban indaki? Berapa Ustaz? 10. Kam kitaban. Indi 10 asyaratu kutubin. 11. Kam kitaban indaki? Indi ahada asyara kitaban. 12. Kam kitaban indaki? Indi isna asyara kitaban. 16. Kam kitaban indaki? Indi sittata asyara kitaban. 50. Kam kitaban indaki? Indi khamsuna kitaban. 100. Kam kitaban indaki? Indi mi'atun kitabin. Mi'atu. Di Bagus. mi'atu kitabin. 1000. Kam kitaban indaki? Indi alfu kitabin. Barakallahu fiik Ummu Zain, Masya Allah. Syukran. Afwan. Sampai sini jumpa kita, Jumpa lagi besok insya Allah, masih daras ketiga belum selesai, mudah-mudahan belum selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Barakallahu. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Izin Assalamualaikum. Mas,